assalamu alaikum marimu odaga kuni naga bismillah kata GRTS kengani jamani ke television ka gorenga programme be igatana ngani me famunde angat nanti son kason no gondo ga dinan kachabe kinani jama muslimu manchua Gambia selanga lenkinya epren kason tamundo sikonye watni taratan kota oga do kebe ga dimada barni kengani Mr. Abu Jed ba umu wage ora ta gontem pay lenki oga kachana sun kasol lo mogonga ada nganciri nandu parandi mo be nallo sun kasol no nanga sun kasol kanu gonde an nanciri na magane kam mo godi ken no gonde watni sinesu ora wadome birambe na ku kacce mun torte karangani irigi alla da koy alhamdulillah o duwa kubeno angar nanti alla gama ko yo du dangani arni tagaram pasi giranga agara nyango kubeno karangani o tampi ku sumu ku do jakkanu kubeno do sallu ku do qur'an karanko alla ndanyango ngani hawa arniro miye inkitite nogonde ti Allah tun ka gonda abanan ka gonga ken nogonde wa akaram mo gore kingani sheikh gore nga gani mudur gore nga gatni kenda bawumo wage Abu Jed kinga bismillah ada ka wakachana kumpini nogonde bar sabu bila no kachana nogonde awa Gambia sukunya ado Gambia sella do suko wala do program ki batenga do WhatsApp group bega program ke angat nandi suko wala do program ki batenga nangiri sunga kinga DG kengani DG kurma bega no maliki jeng kenno GRTS mu manchu watne kada Ramadan Mubarak watne Mr. Abu Jed kengani bawumo wage watna na bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخنو أغني إسلام دمّا أدو غامبيا موما كم فاللغة التي غنا ماما ننشالي وانا بنيمين كما محمد صلى الله عليه وسلم وكهم موما وسكونيني وسغانتنا alhamdulillah wa allati gano wa mamana Allah subhanahu wa ta'ala kebe agado jopandi ke khasu kallanki adu ke khasu barkinte o duwanga ka hommu mandanga khasatan Gambia muma awalla ganna khairi kejidi na bati kuraga na gollu ko khebundi jam ado khairi kamma ona joppa jam ona timmandi jam ya nyogo suganyana ona alla nyaga alla ganni barki ni yakumbane kana tagado oda sukunyi islam ahun kunyi denga kengani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh siri kenyanya kunyi ndika ngemunte nambugu ogara kona garamo kore kengani Abu Jed ba umu wage oda yani angat nanta yani siyo ngado imanka kore ngati Futa Enterprise kayna kadi karamo kore nyani watni oda yaldo no kaccan nogondi watni Sheikh Allah bismillah birambe angara kunyindi kange munte be dabari Gambia selenga sel suga wala do programme ke kengani GRTS television ka wor ke nogondi watni sunkaso lenki oda joppa kengani epreta mundo sikonga sino wujunu hilli ado tampiliro bane watni sunkaso ka serel do di kammo di angat nanti hakat na mechwa angana lay nallo sumen nogondi khalasin ta gon kamma ado nyangolle mpo khalasinte allo na di kammo di kengani sunkaso nga Sheikh bawo mu wale alhamdulillah rabbil alamin mashallah akhinu ko wa ngada tirinde mo gobe ada ho tirinde an han ko rengan mo siri bo na daramme angane katta fofo dambe anna ammo go gemunda ka na sire nyani la siyamma bati khor gore nyani kay dina ngada al halan yugun tawondi sire sugan kawanta anna kun qaranni tu kudo allo mo nga anna gemunda anna sirundi anna katu gemme bati yake mo gobe agan kawanta o so nanti ke kaso kundu kaso horomante nyani kaso barkinte nyani khairin gabgabe ngano gondi bawoni ane kaso kebe ya Allah subhanahu wa ta'ala ga qur'ana yang kandi ano gondi khairin gabe ngano gondi o agari suratul baqara ndi mo gobe Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
Allah subhanahu wa ta'ala kenya ko nanti sumi kaso ke kundu qur'ana yang kaya no gondi kandaya hadamare mun dangani o kadhalika ado patampance ngano gondi awa tumundo gare mena kanga gari qur'ana ke di ken qur'ana yang ke sumi kaso ya no gondi o kadhalika wana to kan nanti sumi kaso nga siren nan kawantanna mo gem dadangani bawoni awa o maga gelli dina ke no gondi nanti sumin ka fini gelli gombongu kubenu karagi awa silama ko nga atagun tenga kamma donc silami mu'mini la budda anna mo gem ni kendanga kenyan cigi Allah subhanahu wa ta'ala ada farlando kamma ko agari suratul baqara ayandi mo gobe gadi Allah goto dangan subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun nanti ke sumi kaso kundu ida farla ndaga kamma ko ida farla ni soron kamma nan kaso mo gobe kudo mani kudo wana kanu Allah no gondi Allah kanni haga de kenya ko do sumi ge do gondi kenda ko nanti mo goge munde seren nan kawanta annam mo goge mundi physiquement o kadhalika adu sondo men kara mana nyangal halan kara adu sondo men kara kengani Allah kanni anna asabati ndan chondo men kudo annara no gondi khalasi kamma nara no gondi mo sire kamma kudan golluku alla gira gana mo be subhanahu wa ta'ala idan ko aringa da tirindi mo gobe wonati silami su an ko antang ne jonko ni katta ke kaso horomante ke kaso barkinte ya annam mo gogge mun dada ngani ti nyangal halan yogo ya kudan kadu sumi ke dabarni mo sire kamma bi mana akiye anna kurati mania allam pinkongu anna kurati mania du tangande du korosinde o kadhalika awrun qanna sigi kudo baraji khorobe no gano gondi iganta amputu mo be ko suga to mo garini hadisu bangandi fare sallallahu alaihi wasallam aga bangando nanti be gana sigi sume kasekedi walle be gana sumu tilli manan kagu adu kumbani muso korosinde kengani anga baraji mun Allah no ko subhanahu wa ta'ala Allah wanjuno gununga abi khafarini o kadhalika ngana sikken kadabari kemmo go bani nan sigi anna durogoto annam mo ge mun dadan idan kunci kukundu benogi ko nado kunduro goto wi hataji ni hadamra men ganna mo gemundi kendanga awa gelli mo gemundu benoga sikki kam hina awa katta hadamra men ganga rono sumi kaso ken gondi kenni mani at-tauba as-sadiq kengani tubu dan kana gun tubu to ngun tubu anna kenda bari bawon hadamra men sugadi anta horono futundu dangani futundu ngan kitta junubu ngollu ngan kitta awa sun kaso kani ado awa sun kaso nyimmeno gondi awa junubu nga hadabar men kitta kendimma anna tubi katalle hina ambana ke tubu kundu hakku beno gando soro men ganna duro goto mo gosuya anga sikki anga yampay murun mo hakku beno gando Allah subhanahu wa ta'ala anga tubini anna tubu ke sharkinu ngani timmandi kudo an kullen naro ke sumeno gondi angollu ngena kato barkini Allah no ko subhanahu wa ta'ala o wannan di tubi nga wajibi kafari nga na murallai wajibi nyan sir suangan kawanta nan cigi na kenda bat awa la sayamma anga katta ke bati gore be ya farsen sallallahu alaihi wasallam ke nyimen yutubi ni katta Allah ya subhanahu wa ta'ala o gana sigi tubu nga ya nun kamma ko Allah subhanahu wa ta'ala ga ri suratul nur di mogobe atoda ngamani ati wa tubu ila Allah jami'a ati kasunan tubi katta Allah khadam madam ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku do gatta nasu tubu ke manan ni mani an na tubiya ni kudo tak hore be ga donu nganna kita kenda ko ina janka hadam men takawanta nan pare ti tubi en hadam men takawanta na du khorondi dura saga ni nga katta Allah subhanahu wa ta'ala anni hadam men nya ampe di malikiya junubun nan kita arawnya na junubu yo ganda du to wayo ko amma du to wanan kita do killen battenga ka hataji yan nan tubi bawni khifari kibi manga nya da battenga gollen tuni mani kenni tubu ni kenyan ci wana da katta ala ghar buniyas bin yasar ahadi senga tunkanu ngentenga gollenga ati fare sallallahu alaihi wasallam ati ayuhan nasu tubu ila Allah muslim hadisi yani nanti soro katubi katta Allah subhanahu wa ta'ala bawana ati manati fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra ati ko tan no ni ki annabi me watubi ni katta Allah kameta ken har sun qaso ni mehi fara mar sun qaso ngari idan sirennan qawan dama nan ni man waqatsu annanyi anga kannanga tubi nanga dusaga ni katta Allah subhanahu wa ta'ala ke kahini mo gemunde mo sironde po gorenya katta sun kaso ngari ni hadoro men nganda kunyangal halanu menu gemundi magatin ke mo gon cire nyanta awa fofon tin kamma gabe ngan kamma
junubun ngan kam manganti seda kebe angadu kebe antatu anna muralle khalase kam malla gan junubun ngagi kafar mo be anga tubin katte mo be ando hadama be no birene do me taagalle mon do sumpundo awa seresu golnyalle mo anna awa yampaya muri akana basnu mbugu mena ka kudo khasirun naro ka gollunga alhamdulillah rabbil alamin akato barke dabal keni gelli tombo hanangi tombo hilandi be hadama be ngan kawanta awa nan cigida batten kenni mani addu'a nan du'a nge hi gorgore Allah subhanahu wa ta'ala ada muri ko maga inan du'a ina Allah nyaga wakati bawoni salaf salihin nunga e kunni ga Allah nyaga na subhanahu wa ta'ala mani hoya khasutum mikani katta sun kasun gari na Allah gi jofani ne mo kenga nan du'a Allah gan jofani ke kaso mo be sanjani gorgore nyan serebe ga na yatu anduwa nga Allah gan jofani na mo ati salafun nga kenga ni soro sawa be nga daggi si khasutum mikani katta sun kasun gari iduwa nga iga Allah nyaga na Allah gi jofani ni sun kaso ke mo be kempalle gadi ina illa gadi awa kasu karagira gani na gem ni kempalle ga amana ni mani iga sun kasu ke gemalle ma ko mo be summa yad'unahu 5 ashhurin ba'daha hatta ma Allah ganni awa Allah iga ajiji kenga di Allah subhanahu wa ta'ala gi duwa la gana sun kasu nga dangi te kasu karagi mu mancu iga hinna duwa nga iga da gollu be on dabar sun kasu ke non Allah gi raga na mo idan kenda ko nanti sani magangin la ko ma sada maganya nga ngi maga mo siringa kudo iga ke kaso keringa iga akita mo amana ni mani islami nga annan kama nganna nyaga subhanahu wa ta'ala anan jofandi kesu me kaso ya khairi kamma gelli andi nakidi amana ni andi nan cire an kala sinte wa kadhalika an pate ngakenden te angal lawa dangan anna nyaga kada nan nyaga anna nyaga subhanahu wa ta'ala nan kendo ni batike kam anna illa nyaga na kadi gollu be nu suga dabar na gira kana mo bawni maka kawado nan jinga golli ba nan na ragana siralla golli na bon nyangal halanu hillal na golle ke dabar hokot kotenyan golle ke ragana dabar garage ne mo be ken kani fotanay bawni sondo mu kun Allah ya kitel subhanahu wa ta'ala nan Allah nyaga an sondo megi aga khala sinir mo be aga kendo ndin mo be kudo Allah ga ngollu ku agira gana mo be subhanahu wa ta'ala o kadhalika tombo awa sikandi be oga sikka kam magadi kenya na al farahu hadmo men nan nyagali an nan cewoya nanti sun kaso nga hagari annam maganya ko hadmo ram ko ben sun kaso nga rini ga sunuma ibe gana yanga khairin anga nan di dunayi meqimantai qiman na la garaya bawni al janna o suwatu nanti fare sallallahu alaihi wasallam ada bangando daga nati hadmo me anguma gumalle me be gam maga sawrake walla kan kambara sawrake al janna no gonde am pasu dunamu ma do ho ga dunano woni idan sun kaso ngane rin kunu sanjani nyana ganya na sababu ngasirengal le bati nyana no gon kum bati kun diga nyana sababu yanga al janna kitta idan sewoya mo siringa nanti sumi kaso ngawarini maka suno tay boni sewoya ngati nyana Allah subhanahu wa ta'ala awa aga komon kannum porona no gondi aga al janna dun konu nga gabona no gondi idan siren nan sewoya ga ken kaso gemmalle magun ko Allah subhanahu wa ta'ala gada sewoya nyangal halan kono dangan mo gobiya mu'min ngan kawanta nan sewo kenga Allah to dangan suratu yunus no gondi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un atitti Allah fasungun tagu son kaso na Allah fasungun tagu nya da kini komon Allah ne manya na kini komon Allah khairin nya na da kini komon kudo igi hasana mo gobe ati kenne makuna Allah da kino ya falyafrahu inan cewa sewota ya gana irina na kendo anna siga kana na nyagali ati kenya ni khairin adina de kebo ga kapakapam anga kebe su kapam do na breke no gondi aswante langa to ko gante kebe anga do Allah killendi subhanahu wa ta'ala idan awagelli awa tombe betano ga sikka kamma awa katta sumi kaso ngarini walla sumi kaso ngane awa rono kinga na hadam men ngannan kannen bari den mani arawin yana awa sumun tambun nga geli wajibin sun kaso dangindi maka harati mo go sudi ma sun kaso kurum magaro ani sun kaso dangi awa tambun nga ngamma kunto ken harati nya kempe hoya sirigani kome oti bati gorenya lojuru lawan kita ambane yugo gan walla ya gare gan yugo lo yin lojuru nan kita sambala ko walla terendu awa ko to danga ngammi sum ya gare law yin aro ladan kasundi walla kumen khawranu
walla awar jagantinna makati isu mun dabarni kendi matambu be no gangan kawanta ni tuga jewondi ana gampaso nan kene ti khairin ana gampaso angal lande kenna maga haraji kenga masun qaso kurumbagari anam makun tamburaga angi ibakka du kamma an kannen barinda maga qur'ana gampaso bawoni hadisi nga dono nga o ma aisha tun kanu ngentenga gollenga ato daga ni man ati sumu nyani ikam radiyallahu anha taqul kana yakunu alayya as-sawm ati sume nyini kam matambunga ramadan kinga sun qason kallen kendima inta katunu ini ibugu yahinga ganta shaban kinga nari ni subakanu ngakaram shaban ken bukhari hadith muslim hadith hafiz ibn hajar tun kanu ngentenga gollenga ati kena mani koyni ati kena akhani gorenya ko nada sada maganya ngaru do maniya kudo iga sabani ke amananya iga sada maganya ngano mo gobe saban maga dangiya kun tambugiya ko do imma tambundu gundi masabani ganya mani mi tambundu kan heri sunyana igi nyamana mo gobe idan har mar misu annan kawantan nan nyaga do ku soro goro ya batik amananya lojur no ku gaban kam mo mo so walla al halan mo so maga harati mashabani ke nganyeme ana ma an kanne laga na barindi baka sumu kasube nu gan kamma gelli sun kasu dangin tenga nam mi bagandi ya maga kempeti fosire amana ni mani kanne barinde nga baka wajibu be nu gan kamma inshallah kenda ngem palle gadi tombo karagandi be ga sikka kamma kenni hadam men na dusla fanda atazawud dusla handa ndeni mani bil ilmi kitwagu tuwaru kenni mani kudo anga sikki awa sumen kitun kam momon adama be anga golle kebe dabar no kudo anna aljanna kitadi kitu be nugay anna drogoto anna kunkun tuwaru mu ado fason tago be ga kaso ken ko ndaga be nyan anga na karanga na to ani kendi manna sai gollu ku dabar men nanga anga na tuwaru ka kidan na to man hona bondi man hona sewondi man hona mbraji nga bondin kesu sen na muru nan natu bawo nyangan do dum breke muru mo gobe akudo anga katon birene bati en kawna nan ta gani birenya bawo lagara birena ya sen nan kawanta anna kenya remu tombo tumundi be ga donu nga gelli awa ketare kenni hadron men nan kenya fi nihai al amal golle sugamma amana do dum gollun do ho dambe gan chokolan katta sun kaso gi an herenya angi ya hen ciginin karama ngam ko bawoni sun kaso ani batiye ngab gabe hadam be ngan kwanta annan chahi anna da barano wonni o wannan de kasuncu bati wakati nya ko ton cuni bati ko tonya kasun kaso ngalle ke ka duran kere kome katta ga jofene sogolan suganga anga nan kun chogolan rawan chogolan bakka geli sumi kaso ke ya heri yanni ya gon cigin dan duna dum gollo gani ban duna ngal halan su anni ya ren cigin ko son ko ske ganari annakato du dura gundini bati endangan annakato kendano bati endangan annakato urun cikunda barni mo gobe gan kawanta keni tombe nya sere sunan kawanta annaketu kira ka hidigeli mo gemundu kuya kendangi yam palle gadi awagelli hisre be ga dono ngasere ngan kawanta na toppoto gadi kengani manal julus ma ahli albayt kinga hada mon be ngandan ka dun kunu ngandi na taako kinga nan ka gu nyagaru allemu angi khibari nangi kharangundi ni maniya bi hakami siyam sumen kitu ke suni geli son kaso ngamara hina bawni hayrono katte anna wakati no to kinga ni taagle manu sun kulle manu andi na taako angi maslamundi ni sun kaso nga lona di kammo awa ntere na mo ni kammo kitu na kammo man wona sumen bonondini angana kega nan kidan na man dabarni kendi ma kesir sirenya anna lemnun do ya garunga anni kharawni gelanka nono kadhalika anna lemnun chagon anni sagon di sumenga kenjir sirenya harande ga mabaga anni demundai kudo inatu i hatenda na karaje be bawni sirendo kebe ga na khoro annatu o kadhalika antaka tampinawre keka hini gelli awa mo gemunde be awa hadama men ngan kawantan na ke gatu ya amanan ni amma ihtimamun dabari nan pammin ta gudan ba do kotten kempeti kore nyanan Allah nan tin nan kore ke yala yama san kotan bawon wannan sir sugadi anni nagana Allah nan tin nan nagani honu kuyi idan kore ngangure kinga ni lemnun do ya garu
an kawanta ki kasu gore me gana irono kundu amma aro kundu ngata nan dinanta kana kacca kana masala anna ko iya nan tiya ha mashallah tere mo ni kundu kunda anna lemnu ngi na sago katta golli kenda ngiyam palle kadi tombo segundi be oga sikka kama kendi manne kenyani na kitabu yogono ragani wo ngemundi kitabu yogono wadono awa hadam mo ngani mo ngemundi kuro awa harangen dangan awa serenga katunya karanga kandi mo gobe wakadhalika walla kitabu angal la yutuna naga ikui misidun no ni soronni garanni barajin kita kingan qur'anam kesu kahini gel khairu gollu nya hadam men ngan kandanna kusu mo gemundi awa katta angaro no son kasonga kudo an kaga fokita mo gobe kudo an ka ando higa bakkadi mo gobe na koyta nanti khairin golla gabe nanti khairin killu agab gab gabe nyani ibe so Allah subhanahu wa ta'ala karo ben no nan juhudun da bran nan duro to yenda bari kudo an kaga silamin kuna fana mo gobe aga nyanda ko mani kana taga awagelle gadi mo gemunde be haramu be ngan kandina da bari kenni tombo kabundinya asiyam min shahri sha'ban kengani sabal lagare kaso ki anna ho suma no wonde kudo anna dudde mundi kenni maniya kudo mo gemunde sume kaso ndangan sha'ban ki kundu nan chumati akhirin gabe nyan mo siri ko hadisu ngara kam mo wonde ile katoma Aisha tun kanu ngenten ga golle nga hadisin ngati fare sallallahu alaihi wasallam anyi maniya anyi aga sumunu ya sabani kenon mo ga tantara minni ati fare ni kem mo sallallahu alaihi wasallam kinya gati aw kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir ati fare ni sumuna mo ganti anti sumungu andi sumungu to kadi onati awa antaka sumu ati kuna ima wari fare sallallahu alaihi wasallam aga sume raga na sumu na timmandi kinga na kaso sumen dabari kaso muman cume na timmandi ganta sume kason mahallu shahido ga do no kube batenga do shabani atimani ima wari kadi aga sume gabondi bi mana aga kaso cume daga na gabondi mo ko siringa nan ko do shabani kinni mani sabal lagare yere kundo haga da annabi sallallahu alaihi wasallama atre mo gosire dinan no gondi kengani awana nagadu ganka ko hinun no gondi na koy nanti katta sume garin walla shabani me garin kasu kutu ben suga dono ama nan ni ani ko to sumuna na ko to mi wakati na sume keraga naraga nan taga walla wakati no ga na sume ngaran to wanta sumuna usuda koy nanti mani ada koy nanti hada marmenga wakati no anna foda bari wakati no ga anna nyongim pakkinkini anna korem pakkinkini ana kencho akoy kenyan ce wana awa sunnan jumu mogon ko hay faringa yikam sallallahu alaihi wasallam o gatun nanti hadamre magum pakkenti mante ada kini o kadhalika anna bati ganna khairin kida kenni manoga na hay faringa awa koyen no nona wari bironu tenenge alghamisa ana kunchu walla gasondi bido sikki ani sum o gana kunchu hay kunu baraji goro sine mu man baraji nyankuni do kusu batten o kadhalika sun qasun qagana dangi awa bido tumi benu ga sumunu o da kusu wari kusuni farin chum mo gonye sallallahu alaihi wasallam kenna koy nanti hanol men ganna nagadu ganka ko hinu no wonde anna wasa kem parandangin angana nyaga dangan nabi ni menga banan tumana bawoni biro na sumu mogati antaka walla biro no gana sumu ngara awa moganti mogata antaka sumuna ka qasu yogon wadono awa juhudun dabarnya mo sawa gelu kun qasu ya kenni man shabal lagal kengani awa qasu kebe oga gire kun bawni lengi hay son qasun ko tananya farini sallallahu alaihi wasallam aga kempo gabe aga hogabe sumunu ken no gonda sallallahu alaihi wasallam ki hadise kundu ari bukhariya ari muslim kan gonda kenda ngem palle wana usama tabun zaid ahadi senga ati mani ati iti faren nan sallallahu alaihi wasallama iman ngari aman lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min sha'ban ati ti faren dan ngani man ngari anga awa sumen gabondini ko sume kebe me anga da ban sha'ban non on terin ka siri ngadi ire nafa qor ana ga bangan nudan farenga sallallahu alaihi wasallam ata dangani manni ki hadise kundari nasai Sheikh Albani da hadise ke ada sirondi nanti hadise ke sirenyani farenti qaswani geli shabana qaso kingan saban daga re qaso ati soronga iga kirini bakka khairi be ganu gonda
ati qaso ke kuna ana rajab do ramadana na kengani saban pana ado sun qaso atani na ganya onan saban lagal ati ke qaso kun ona tunanti gollu siru alla na gollu murgina ko tanya shahrun turfa'u fihi al'amal gollu murgina no wanya di katta koya katto kamanga subhanahu wa ta'ala farinti mani ati fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'i ati ke gada kanu e gollu ngane wurin katta alla ne su muntenya donc sabani sume nga khairin gabe nyani ibe gamanya to anna to ibe gada to ganna fokka fay nanti khairi du duro nyani gelli saban sume nga akhinu kusunu gelli khairu nyai aga ko ini nanti moko gemunden nan kawanta nyana katta sun qason gari no kadhalika du sun qason no gondi kudo ando kendo yendo hata du ngasayenga anda naro katta sun qaso keno gondi bawno ga ki hadisi haisa sa kundu awa hikma begay na awa khairu be no ga no gondi geli shaban sumege ona mani walla no gondi fari sallallahu alaihi wasallam da koy nanti awa gollu nga wurgini gel qaso keno gondi iwa munda i gollu nga ne wurgina ne su montenyani am nga nabi nyimme kebe Allah subhanahu wa ta'ala ga khafara danga na junubu be ga danga da gari adu junubu be gari kendi mo go suku anyi ku sikku goro da barni kendi ma an ken be ga nyaana da batenga an ken kada mani kitanga taako anda mani kitanga sak anga nda sikki anga du kendon din timani ati baraji mulunga ko kumen kenda ngem palle tombo tamundinga o kadhalika adu tombo lagari tombo tamundi adu tombo lagari be ga sikka kamma haduma be ngan kawanta awa mo gemundu be dabarni sun qasu ke no gonni walla awagel gollu qoro be no ngani dabari e khairin gabe ngai kenni mani qur'ana garangi boni oga jonga awa sorake ma muhadara ke walla masalan ke yin kollanga o sigi awa aya mi be no gardo sun qasu batte ngai fasun ta gore be gi no gonni o sigi kam modi ko oda ko inanti qur'ana ke yang kagelli sumi qaso nyano gonni qur'ana karangi har sun qaso ga hida barajin qorin bawni fari sallallahu alaihi wasallam ati awa qur'ana ati harfe suga baraju tammen atin tatna alif lam mim harf atin alif ke bani ne harfu nya lam ne harfu nya mim ne harfu donc amana ngata alif lam mim bani tanjike baraja hayki angana ken qara sun qaso no wani ken qani hitana bawni sun qaso ka barajin da gollu muso begi Allah bana na kento subhanahu wa ta'ala idan osu wadna ndi sumi qaso ni qur'ana qaso ni qur'ana karangin nga katinya nama nan nanna duro goto anga qur'ana ki karanga nyangal hale bedi agane wonan kamma anga karanga kota sukudo anga baraji ki kitamu ko be duro goto anga landa hay qur'ana su karanga hedi karanga nanga da soro be nura anga lewe karanga soro be nanga tanga kana sigi kun kam anga lande kesu dangani istighfar ado zikrun do Allah pinkon aga benya na dono anga le sikini dabari sedaki ndunga bonga dono hadabar mangan kawanti gemundin sun kaso keno nanni dabari o kadhalika uronga awa sikku nga dono kingani nafilan do kummen khawran seresu anga ngwannan nagani nyito ama nanni mani seresu ma kafanta seresu sanjane nyani duro goto sigi awa baraji no kubino ga murini khairi no kubino ga murini an kagi kitake kaso no gonni mo gobe inshallah taala ndesima kutombo tamilenki godo ko nonan cigi yakamma awa ando ga musawaba ngana gillalla futunde be ka do kita kamma ana gello yimenoy ado to agullo ko yenga subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk no wari siri kengani o garamo abu jedi bawumo wage kaccange mo watni saro bi daga sarene jamangata ona munda nantiri ni fonno e safi suga da jabe mbaka yimmi no gonde kono ka suga ninteni son kason kono kan soro ya ngat nanti ko suga nintengani yigo yagare lemine xirse kono ka suga ninteni alaji bawumo ko na sume ke dabar alhamdulillah rabbil alamin sume kasonga awa koga da ko mo gobe o ti aka ni gelli islama ko gombo nkaragi du banbena islama ko gombo nga ku ben ngani wajibi nga soron kamma awa sharia nga kibe gelli al mukallaf kibe gani mukallaf nga balahinte haqilante am balahi bo anni haqilante islami nyana nga awa kendimma awa jaban kamma anna son kasuge na sum ganta lojuru nga nanga kuna kendimma sharia ke ada grindan kamma ko qaidan wala kemban gani mo gobe donc Allah subhanahu wa ta'ala aw kullama kallafana yassarahu fi aslihi wa inda aridin tara aga do killifindo ho dambe adane wondo kam
gelli higana ramma kendi magana lo juru ngana talla ne woni awa gelli kumpinu ya son kaso Allah subhanahu wa ta'ala ga parlando kamma aga kuto kamma nan tona sumu ada ne wondi ya bawoni o gana sinen no gon pay kasu banan kasun tammino banan ngona to yimme kenda ko nan tanere ken kasu banan kan gonda ti gelanga ne terenden no gondi awa kene bakkan kamma ngana bo terenden naratu ken kasuba ti lo jurma na nga kinga ni garenga ne haydun no gonno walla nga masaha kendi manna waranga na saha ko to be ko ta duru nga duna ko to nga anni raga anni sum donc kenda ko nan sun kaso nga nasire nya kam sirebe silami balahinte haqilante yugo yagare awasu kam lemne be ga balahiga anan kam lemne be ga ma balahi kuna tan kam ga oni demunde asire nyan al halaka na kema wadi inshallah maremu kenya angat nanti kachabe lenki ganya sun kaso mi tananga epre tamundo sikonga tenengen ko taratan kota ogariti kengani abuje wage kengani Mr. Baumu wage oga agol nyanka gore no gondi kebe gani futa enterprise banjun de no gondi ken no gondi de agara kachanu menu bangando daga ni ken ni siringa katuni du paran ni mobe angarno sun kaso no gondi hibe ga go na pare kanne utu kata kasu nyamante ke kasu barakinde ke alla garan ceran dai atanna tuwa on kita angana tuwa on kita annaka fanna golli angana kebe famo ankat no golli ni kenya kama asefede birambe angana ndina liu an safarin pino do hin tanano anga katunu itakan mo son kasu ke no gondi pour annan katu alla bata timo nga anga munda kebe ni ara koy nanti son kasu kakane rini awajibin tenya sara ri naka ando qabila nata ando dimba nata o alla gara sudo kubul khaliya fanga an nata kana kacha anni qibari limine qirse igo yagare iganciri nallo sun kaso no ni mo tirni lagare be o gara tinde kenni ko su ban tenni ada ko nanti kubelu su sere su sahante ngani ambala intenni am pakle ngati mo nga an kaman wajibiya annal sun kaso ne anna sumuti mo nga kubelu ga angat nanti ga makinye onida ademi ndey parce que doren kaynya mondene kenya sefe kange muntoy angat nanti lenki agara joppa programme ke warna garanga ni lenki wuro kengani ti GRTS television ka gore ke abe nuga hayni bakka gelde Gambia ma Gambia selanga kala wardo e battenga Facebook live kendo YouTube o kusuno kon sasa kendo on programme ke warini o dawa dome son kaso ke manchu tanjike bitonga tarata su programme ke wari dimanche ko takadi moga sagelo programme taranunga kebe ga nyando Sufiana Drame ado okara mo ke ngani ba umu wage ado Abu Je watni kendo kondi lengi programme kiano o kinyana hakati ya dunya kanne na girndi DJ kengani Mr. Malik Jeng kendo GRTS mu manchu hadi baji radio oga certificate be award no nambuti me famunde to nga watni Mr. Bawmo Allah wasarni alhamdulillah rabbil alamin akhinu oda allati goda mama alla kebe gada awa kendo inda boro dangani agada mogon konge no wondo danga moda ga ke maslange dabarni ke ngani ke maslan ta kundu maga timmini jam ado khairi kama walla nyaga na Allah ganni barki awa no kandatiya noni nonya agol nyangano ya wada ka ummu man wada sukuni wada sunawari wa duwa ngadanga wa duwa muruna gai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh